हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पुतुल लाइफस्टाइल। तो आज मु सकाळु जल्दी उठ सारे, फ्रेश भी सारे, गाधुआ पाधुआ भी सर सारी। तो एबे मु बर्तमान दही बरा आलुदम करिया को जाउची। आपण मानु देखौची रेसिपी केमती करची, मोर दिनर रूटीन केमती चलची सब कुछ आपण गाइस। मु आज आलुदम बनाउची चुली रे प्रथम थर। आपण माने देखंतु मु केमती बनाउची, कमेंट करिवे केमती हेतिबो। एई मोर आलू बसची, अदा रसुण पियाज सब रेडी बाटिया मसला। बर्तमान मुझे पेस्ट करी अदा रसुण को तेल पड़ी बर्तमान चीनी पड़ी पकड़ पियाज। आज पकड़ा खड़गपुरी मसाला इसमें तो देदी ये तरकारी कलर आने पियाज हो गला। एबे हमें पकेबा अदा रसुण मसला। देखो अदा रसुण मसला पकेदबा। मसला कषा चलती, मसला पर कषी लाल हो गला। देखो रेडी कर गुंड सब पकेदबा। मैं आपको सब देखो यहाँ हूँ दालचीनी गुंड, देन जीरा पाउडर, देन धनिया पाउडर, लंका गुंड, गरम मसला सब को एक संगे मिक्स करके कड़े ढालदबा। सब किसी ये मिक्स कर देसी कड़े ढालदबा। देखो मसला पूरा नाली आसलानी। एम काटी रखा आलू सीझा को पकईदबा। ए बर्तमान आलू कषी ये पानी देदबा। बाप रे बाप, आलुदम करिया सत्तरे चुली मैंने केते कष्ट। बर्तमान आलू हम पानी दे दीची, सीझा गोटे टाइम नब। सीझी सारू तापर मैं देखुची केमती कलर देखा जाउची। हमर बर्तमान दही बरा रेडी अछि। बर्तमान सर्व करा जबो दही बरा आलुदम। खाइले पर जान पड़े केमती टेस्ट है। मो आई ए टेस्ट करमती लगुच के जान ताकू। बड़ बड़ ता पाटा टे छोट। तू जा जल्दी नहीं क्या आसे। तू जाऊनु माछ पकईचु। हाँ जाल हाँ ना कहीं गोटे भी तो कहीं माछ देखा ना ऊपर खेलवा कथा टिके। मुझे टिके आसली मो पीसी घर को, माने आम घर पाखर तांको घर। एटा कामिका तू ये मो भाई माने पीसी पो। पीसा खरा खाउच। एबे गरम लागलानी। एबे आउ टिके खरा ला गरम। आज मेन कथा शीत नाही, शीतटा थिले जाई थांता। अखाद्य तुम गुड़ा कमी जीव एसिड उठला पुणी चिकेन ता अच्छी किसी
सावधान सावधान पोजिशन तुमर तू ये कौन कर तो पार के शांत मत देखले चमकी उठी पड़ी पूरा अजना दौचे कही पटास कि देख बेणी मुड़ा हला केड़े सुंदर हाँ ता कान पुणी बसंत छुटिया कर छुटिया करू काई पिटिना काई जट्ट कर दो तू ये हनुमान मत नांगड़ धरी ठिया खाई उजी लंका चटा केड़े सुंदर बो पाखरे भारी गला जाए बाहर को ना कहला मत नहीं आइले बाहर को मो माँ को आण हाँ मम्मी डाकुथ बाछुरी माँ आसीगले साठ कहीं हेटी हाथ गला जल्दी एटा हब ना तू जो करछु बाबा ता हाथ को देख हेलो जेंटलमैन तो आटिकाटा को डिजाइन कलुनी खाई दे खाई दे खाई दे कौन करे तो आणुनी किछि से मत अनुजी तो खाई बजा तो दिया है पूरा मुड़ी नुची आउजी बी नुची आउजी ना लोना तू नुची आउजी कौन पे गोल आखि गोल पूरा करी में ना ना गोल गोल आखि सब करन मनीष आखि बड़ा करिवो हां था ये एई त जो एरा को नाकटा एरा हां एरा सब नाक के कहबे नाटा नाकटा तू लंबा पागल पाटी तो झियो को सब सिखे जो चित्र आंकिया सिखे ना ए जी ए जिंस ता पाख नाही हां ए ठीक है ठीक है लो बाबा ए पाळो तो पूरा रेडी आ चलो पाळो तो लगेबा सी सेठी बोबेलानी गछ माडिबु ना ना माडी जानछि हैं ये कोठी ददी फदी होछ ना कोन सियाड़ मुह करियो माकड़ सियाड़ मुह माकड़ दियाड़ बनेबे हाँ सेपट गुटे आखी एपट गुटे एटा सेटा लगेबू दांत रक्त बारी धला रक्त आम पालभूत देख आम पालभूत लो बाबा ये मुह स्टाइल करी बनी केते मंडा फुल आमर ना ए वर्ष भल होइछि मानवस को असुविधा होनी तले पैंट नहीं ना पैंट न पिंद हस लागत पिटना दान तो मुंड एटा होछि भीतर रो बोन
ତା ସ୍କଲ୍ ଏଠି ରଖା ହେଇଛି। ଏବେ ହଡି ଆଗେ ତିଆରି ହଉଛି, ତାପରେ ସ୍କଲ୍ ଲଗା ହବ। କୁଟା ପୁରା ହେଇଛି যাতে ঠিক ହେଇ ରହିବ। ହଁ ଭଲ ହେଲେ ହବନି। ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ଗଳି ବାହାରି ହେଉଛି। ଦେଖିଆ କୁଟା କାଢିଦବା ତାପରେ ବାସ୍ ବାସ୍। ବେକ ମୂଳରେ ଇଏ କି ବେକ ମୂଳରେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଏରା? କୁଟା ଦିଆହବ। କୁଟା ଦେଲେ କ'ଣ ହବ? ରହିବ। ସିଧା ହବ, ସିଧା ହେଇକି ହଲିବନି ପବନ। ହଁ ମାଙ୍କଡ ତ ଆଉ ଡରିବେନି ଜମାରୁ। ମାଙ୍କଡ ମୁଟେ ଡରିବେନି। କୁଟା ଅଛି ପୁରା ହେଇଛି ଭିତରେ, ଜାଣିବେ କେମିତି? ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇଛି, ବାଡି ଗୋଟେ ଧରିଦେବେ ହାତରେ। ଏ ହାତରେ ବାଡି କୋଉଠି କେନ ପୁରେଇବୁ? ଏବେ ଆମ ପାଳଭୂତ ରେଡି। ଆଉ ମାଙ୍କଡ ଆସିବେନି ଆମ ବାଡିକୁ। ମୋ ଭାଇ ଆଣିକି ବାଡି ଧରେଇ ଦଉଛି। ଠିକ ଠିକ ଠିକ। ଆହୁରି କ'ଣ କରୁଛୁ? ବୁଝି ଦଉଛୁ। ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ ଏଥର ଆମ ମାଙ୍କଡ ଆସିବେନି। ଆମ ଗଛ ସବୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଫୁଲକୋବି, ବନ୍ଧାକୋବି, ଆଉ କ'ଣ ଲଗା ହେଇଛି ଆମର? ବିଲାତି, ଗାଜର କାଇଁ? ଏଇପଟେ ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି। ଏପଟେ ପୋଇ, ଏଠି ତଳାରେ ଗାଜର ହେଲେ ଭଲ। ସବୁ ଏଇଠି ଆମର ବାଡ଼ିରେ ତ ପରିବା କରିଦବା ଆଉ। ସବୁ ଲଗାଏ। ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା ମାଙ୍କଡ ଆଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ରାନ୍ଧୁଛୁ? କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ? ମାଉସୀ ଘରେ କ'ଣ ଖାଇଲୁ? ଜାଣିନୁ? ଆଉ ମନେ ପଡୁନି। ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଶୁଖେଇଛି କି ମୁଁ ଦେଖିନି। ସେ ପୁଣା ନେଇକି ଶୁଖେଇଛି। लॉलीपॉप खाती हूँ। କାଇଁ ଲଲିପପ୍ କାଇଁ? এটা কে ଦେଇଛି ତତେ? ବାପା ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଉସୀ ଚକୋଲେଟ ଦେଲାନି? କ'ଣ କହିବ? ତମେ ମାନେ ମତେ ଖୁସିଥିଲ। ହଁ ଫାଟିଲାନି ତ? କ'ଣ ଫାଟିଯାଇଛି? ତୁ ପୁରା କଲୁ, ସେ ତ ଫଟେଇଲୁ ଦିଟା। ସରିଗଲା। ଶୁଣ ପାଖକୁ ଆ ନା ଟିକେ। ଆସୁନୁ ଶୁଣ, ମୁଁ ଖୋଲି ଦଉଛି ଦେ। ଏଇ ପଳେଇଲା। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆଫ୍ଟର ବ୍ରେକ୍। ତ ମୁଁ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି ମୋର ରିଲ୍ସ ପାଇଁ। ଏଠି ପୁରା ମୋ ଲୁକ୍। ମୁଁ ଏବେ ରିଲ୍ସ ବନେଇବି, ତ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ବସିବାଟା ଭଲ। ଥରେ ଏଇଠି ଯାଉଛନ୍ତି ତ, ଏଇଠି ତ ପାଣି ଯନ୍ତ୍ର ଆସୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଟି ସୁଆଟେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଏଠି ଯାଉଥିଲି ତା ଚାଲିକି ତାପରେ ପାଣି ଲପୁଥିଲା, ମାଟି ସୁଆଟେ। କୋଉ ପଟେ? ସେ ଝିଲ ଏରିଆକୁ ତ ଯିବେ। ଚାଲ ସେପଟେ ଚାଲ, କାରଣ ଝିଲ ଏରିଆରେ ହିଁ ଭଲ ଆସିବ। କଙ୍କଡ଼ା ଧରୁଛନ୍ତି, ଶିବାକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ ବୋଲି। ଏଇଟା ଆମ ନଈ ଶୁଖି ଯାଇଛି, ପାଣି ନାହିଁ।
ସେ ଗୁଡା ସବୁ କିଣି ନେଇଥିଲି ପୁରାଟା ବ୍ରିଟିଶ ପୁରା ଏଇଟା ବ୍ରିଟିଶ କୁ ବନେଇଥିଲେ ଆସି ଦୁନିଆ ନେଇକି ଆଉ ବନେଇଥିଲେ। ଆମ ଗାଁରେ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ଝିଲେତେ ହେଇଛି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଅଛି ନା କି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଏଇଟା ବନବାଡ଼ି ତା ପୁଅର ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବ ହବ ମାନ ଏଇଟା ବି ଏଇଠି ଅଛି ସବୁ ଆମରି ଆମ ଲୋକେସନ ଆଉ କେତେ ବାଟ ଓ ସେଇଟା ଯାଇଥିଲେ ଥରେ ନା ହଁ ଥରେ ଯାଇଥିଲେ ନା ଥରେ ତୋର ମୋର ଆସିଥିଲେ ନା କଣ ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲେ କଷି ଗୁଡା ଆମ ଲୋକେସନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଜାଗାକୁ ଆସିଲି ମୁଁ ଆସିଛି ପ୍ରାୟ କହୁଛି ଏଇଠି ଲୋକ ସବୁ ବାଇକ୍ ରଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି ମାଛ ଦେଖଛୁ ନା କେତେ ପାଣି କିନ୍ତୁ ପାଣି ଫିର ବି ଶୁଖିଯାଇଛି ଏରା ସବୁ ବୁଡ଼ିକି ରହେ ନା ଆଉ ଏଇପରି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଦ ଚିହ୍ନ ପଡୁଛି ମାଛ ଧରତେ ଯାଇଛନ୍ତି ମାଛ ଧରତେ ହଁ ସେଇଠିକି ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ଏଠୁ ତା ଜୁତା ଭାସିଲା ହେଠି ଯାଇ ପଡିଲା ଭାସିକି ଦେଇକି ଆଣିଲା କେମିତି ଏଠୁ ଯାଇକି ଆଣିଲା ଏଇ ଗୋଟେ ସିମେଣ୍ଟ ଚଟାଣ ଉପରେ ଚଢ ସେଠି ଗଲା ସେଠୁ ଯାଇକି ନେଇକି ଆଣିଲା କାଦରେ ପଶି କାଦ ନା କାଦ କି ଆଉ କଣ ଅଛି ହବୁଛନ୍ତି ଲୋକ କାଲକଟା କୋଳି ଖାଇବୁ ମସ୍ତ ଲାଗିବ ଏଠି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ବନେଇବା ହଁ थैंक यू गाइज जदि भिडियोटी भल लगी प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करदेवे थैंक यू।